guys, I hope you are still okay untuk the lecture. This one adalah our guided illustration. So I'm going to guide you with one of the final exam question, which is December 2019. The question, okay. Question is located at number 5 in your question. The company name is Amar Pharma. Dia involved in pharmaceutical industry. Currently in considering of 3 project, which is Project Hana, Project Dul, and Project Set. So ada 3 project yang dia tengah consider nak buat. So you are going to help the company to decide which project to choose based on your calculation of NPV. Okay. So dia bagi you the data untuk 3 project ni. These are the cost of equipment or so-called initial outlay for Project Hana, Project Dul, and also Project Set. Okay, this cost of equipment is called initial outlay, which is the cost that you will incur in year 0. Okay, at the beginning of the year. And then the useful life untuk equipment tersebut adalah 5 years untuk Hana, 4 years untuk Dul, 8 years untuk Set. Then untuk projek Hana sahaja dia ada salvage value, which means that at the end of the life of the equipment, you can sell the equipment to get 10,000 ringgit. Tapi untuk these two tak ada, no salvage value. Okay, salvage value is also known as terminal cash flow. Okay, and this one adalah dia punya sales per annum untuk 3 project. Cost per annum untuk 3 project. Okay. You can see here that every year it will get the same sales and the same cost setiap tahun selama yang ini 4 tahun, yang ini 8 tahun, yang ini untuk 4 tahun. Untuk Hana ni 4 years sebab tahun terakhir dia boleh dapat lagi 10,000 extra. Okay. So the depreciation adalah gunakan straight line method. Cost of capital adalah 12%. So you akan guna PV table ataupun will be given to you present value of 12% and the taxation rate of 24%. Okay, so given to you are the present value interest factor. Untuk 12%, dia bagi you non-annuity. Non-annuity maksudnya untuk 1 year sahaja. Annuity adalah untuk kumpulan. Maksudnya, kalau dia year 1, dia still sama. Tapi year 2, per year, setiap tahun dia akan dapat 0.7972. Tapi yang ini adalah cumulative for 2 years. Which means that this figure, dia akan tambah untuk dapatkan yang ni. Okay, so it depends you nak guna cara yang mana untuk jawab soalan ni. You boleh guna non-annuity. Kalau non-annuity, you kena buat setiap tahun. Kalau annuity, you akan accumulatekan dia. Okay, kita akan tengok dua-dua cara. Untuk the requirement A, dia suruh you kira the net present value ataupun NPV for each project. And you need to show your working for outlay. Outlay is the cost of equipment. Annual cash flow after tax. So you kena kira tax, net of tax punya profit. And also you kena kira terminal cash flow. That is salvage value. And requirement B, you have to compute the payback period for the project. And decide which one should the company invest based on NPV and payback. Okay, so the decision point is that untuk NPV, as per our lecture previously, kita akan terima kalau dia positif. Untuk payback, yang fastest ataupun shorter return. Yang paling pendek, kita dapat balik duit kita, yang tu lah yang kita akan ambil.
fastest break even. Okay, tulisan macam hantu sikit, sorry lah. So first one, we're going to find the cash flow for the project. So since kita ada 3 project, kita buat sekali 3-3 ni dalam bentuk kolom, it will be faster. Okay, daripada you buat one by one. Because the particular right here adalah sama. Alright, so untuk sales per annum, untuk projek HANA, year 1, year 4 dan year 5, you akan dapat 180. So you just letak dia. This one dapat daripada soalan you. Cost kita adalah 45, which is 20% daripada 180. Yang ni dia memang bagi 20,000. Yang ni dia bagi 75. Then kita akan tolak depreciation because kita nak kira accounting profit dulu. Okay, tolak depreciation. This HANA ada salvage value. Jangan lupa untuk tolak dia sekali sebelum kira depreciation. So yang ni, dua ni tak ada salvage value. So bahagi je dengan dia punya useful life. So you get here 88, 75 dengan 93. Remember our objective is to find cash flow. But we need to calculate the profit after tax dulu. Okay. So profit before tax adalah yang ini. Dan you akan charge tax of 24%. So this is 24% charge on tax untuk setiap satu projek. So this adalah profit after tax. So you kena ambil 47 tolak 11, 280. Dapat 35. 3,800, 61,750. And then since you nak cash flow, kan, you kena add back dia punya depreciation. So tambah balik sebabnya depreciation ni is a non-cash item. Okay, so add back. So you akan dapat cash flow after tax. Okay, so that is 1,237,20, 78,800, 155,500. Yang ini untuk projek HANA 123720 ni hanya relevant untuk year 1 until 4 sahaja. Okay. Untuk year 5, you kena ambil yang ni. Sebab dia ada terminal cash flow. Okay. So I hope that's clear. Objektif kita adalah nak cari cash flow of the project. So cash flow tu kena ambil after tax. Sebab tu you kena tolak tax dulu. Okay, before dapat after tax ni, you kena tolak dengan depreciation and then you kena add back dia. That's how we do it. Okay, next one. Okay, untuk next step adalah untuk find the NPV for each project. For project HANA, year 1 until year 4, their cash flow adalah the same. Here, 375, 774. Untuk year 5 saja dia punya cash flow lain. Okay, which is dia ada tambahan this terminal cash flow. So, untuk year 1 until year 4, you can use PVIFA table of 12% because it is the cumulative one, year 1 until year 4. Okay. Untuk year 5, you boleh guna PVIF untuk 1 year sahaja. Okay. Like this. And then, you totalkan dua ni, you dapatlah dia punya total present value sampai year 5, which is 451,647.48. And then, you akan compare with your initial outlay. You akan dapati that the amount is positive 1,647.48 ringgit. Okay, so the present value indicate a positive amount, so it is good for the company. Okay, because generally what we are doing adalah kita brought the figure 123 dengan 133 ni kita bawakan dia kepada year 0. Untuk kita compare dengan initial outlay. Okay. And then untuk project 2, year 1 until year 4, dia punya cash flow sama. So, you akan guna cumulative value. So, you darabkan yang 78,800 ni dengan 3.0373. So, you get the present value of
239,339.24, and then you compare with the initial outlay of 300,000, so you get the negative figure. This means that Project DUL adalah a no-go. Okay, it's not good for the company. It will not increase the shareholders' wealth. Untuk project set, year 1 until year 8, dia punya cash flow sama. So this one lah cash flow after tax 155,500, and this one since dia sama untuk 8 tahun, you akan guna cumulative. So 4.9676 you times dia dengan 155, you dapatlah 772,461.8, and then you compare kan figure yang ini, net present value yang ni, present value yang ni kepada the initial outlay. So dapatlah net. Net dia adalah 22,461.8. Okay, so this one indicates a positive value. It is good for the company. Okay, if you note that the workings here are using PVIFA, since the cash flow are the same for all the years except for Project HANA in year 5. Untuk Project HANA, the cash flow are the same for year 1 until year 4, but in year 5 it is different. So kita guna PVIFA untuk year 1 until year 4 and PVIF for the year 5. PVIFA adalah digunakan untuk cumulative years discounting. So that's why dia difference. Okay, so I have prepared an alternative solution untuk this question. So let's look at it. Okay, kalau kita buat projek HANA, projek DUL dengan set ni satu-satu, kita gunakan PVIF. Yang ini adalah cara yang biasa dalam final exam. Okay, sebab biasanya dalam final exam projek dia tak banyak, ada like 1 ataupun 2. So since yang ni 3, sebab tu kita kena kumpulkan baru dia jadi lebih mudah nak jawab. But then you can always use this method if you want to. Kalau kita guna PVIF untuk 12%, kita akan susun dia macam ni, setahun demi setahun menggunakan PVIF punya rate. Okay, macam ni. Dan bear in mind that year 5 untuk HANA ni dia ada tambahan 10,000 lagi. Okay, yang kat sini. Dia ada 10,000 tambahan. Okay, yang ini I dapat daripada table kita. Yang ni. Yang ni tak. Dia bukan daripada table. Okay. Untuk alternative solution yang ini, kita akan arrange the cash flow every year. Therefore, kita guna PVIF saja sebab kita nak buat year by year. Okay, so yang ni adalah the discount factor. Yearly, kita susun je accordingly sampai habis. Take note that the year 0, the discount factor always 1. Okay, cara yang ini sesuai kalau dia buat like 1 ataupun 2 projek saja. Macam dalam December 2019 ni dia tak sesuai sangat sebabnya dia ada 3 projek dan 2 daripada 3 tu guna ada outflow yang sama, outflow inflow yang sama. Okay, net dia sama. So baik kita guna cumulative sahaja. Okay. But it's really up to you which one do you prefer. So you akan dapat the same figure, more or less the same. Okay, it cannot be totally the same, tapi more or less the same lah. And requirement B, you are required to compute the payback period. So, untuk HANA, you kena guna formula for uneven cash flow sebab dia punya cash flow tak sama. Okay, so HANA 3 tahun. 3 tahun ni adalah the year before recovery. Yang ni adalah unrecovered amount in the recovery year. Yang ni adalah the amount in the year of recovery. Inflow in the year of recovery. So, you dapatlah 3.59 tahun. Yang ini, untuk DUL dengan set, dia punya formula adalah
based on even cash flow. Okay, so ambil je 300 bagi je dengan 78. So, you dapat balik modal dalam masa 3.81 tahun. Untuk set, dia balik modal pada 4.82 tahun. Okay, so one more thing that you have to notice that soalan tu dia nak payback period, bukan discounted payback period. So, you tak boleh guna dia discounting punya. You akan kira payback as usual, the absolute amount, regardless of the timing. Okay. So, based on the project payback period, the company should choose Project Hana sebab Project Hana bagi the shortest payback period. Because payback period ni adalah masa you balik modal, lebih baik you balik modal lebih awal daripada lebih lambat. Okay, tapi kalau kita based on MPV, you sepatutnya pilih Project Set sebab dia provide the highest MPV and also highest positive NPV. Okay, clear ya? So, this one I dah buat untuk you. Kita buat sama-sama dekat dalam ni. Untuk the next one, it will become your homework. Okay. So, yeah. Thank you for listening. So, I'll see you in our next meeting. Thank you.